Todo la veve mi komia pe bedona mo abale yinye eglene mi do nko enebe ne eyi adea milano ju le nyonu pe eyi me ye egbepe ona elani wona tokede ike acho no do puisi agir action genre identité et responsabilité bon ami emila apo nu fo chokude efuwo efuwo nyonu zizide eto ele pour me vivre vovo wa tanyagan ikentimila apo nu fo chocho egbeni violence basée sur le genre et le contexte Covid-19 et le VIH nyokatamie nyabe Covid-19 pe le viachan le pe judi le nu de pe long le pe moadi le yi ye dikana kufe edoahan ekan ele wa eyo katan ye action genre identité responsabilité pe rachochoa le fofu be ne la nyua ya ategogo ejumevio alebe ya adenado me akondo me no wa miglona be nunya ajidoye ne eyi adea yi asumie si mi la vuka pomo eveone mi oka abale yi mi one kokwa ne mi acho mi ape bia vovo gba ple nu po susuo ava mi ape amekpepe ike acho agir achocho agbone mia ape no ajala laeticia nara ele mi agbo le khwa mele afis ande mi la acho egbe ane alebe into watro ade yedokunu afion miano on va radio horizon pe avala odi akbe je suis Jacques akbe akogbe idinemi vide toji no lobe o ajesio eyan se akbe na toji no lo radio horizon chi vive toji no lo me da akbe na mi yeji oyo na mbe na réalité si ajala ni assistant social de ONG agir o ja no mi agbola ade mi de ndongo mi vile okay mi de akpeke mi ape toji no lo mi clomido elabe etanya ikechi mi ja ponu fochoa asi hoho ike leleke pe tanya sia ela anyo be mia asro nucho mia no ne ogbo ape no nada nenyi be mia ajesi mi ape rachocho no do pisi agirade nukai nufoka mi atem afocho entine mio edokawe mi wono dodokawe mi denatomoye makawe mi on a doa baklo il y avait population cible et ONG agira elle ni rasoso associé qui au douani le lomé le 28 mai 2010 rasoso ya ekpona nyonu beje na gbo nyonu veveto nyonu le vieux beje na gbo mi kpona mi le la mesenchan be nyami la mesencha mi kpona la mesencha be nyami gbo nyonu be gomi le kedo gomi be na nyonu ko le ke kafla alo numle wasio ni wate do ajore ntete mle wasio ni wate do ajore egebodo la do ajore ndiro la no alo nu no cha to amela mumi no kan ni be nyonu wa mi pe na ro anti mi do na lo vide ni wa cha wate to ajore gomi ni wa cha wate no wa ro kwesinu wate kpo be vi ogbo wa be pome ogbo okay kule kpo enu ke mi one o okay akpe kaka ke minya be le egbepe nkeke umea Covid-19 pe hamia trobo ba rachocho aji akpe kaka bia lo amepe akpakaye mi apo mi lo mi le azido gome we somi le rayo ogbo le rayo ogbo maga trova mi be do no ozi mi be do na wa nke gbon susugba le glogbo evire mi donc ma tro yedi mi aga tro ka ke evire ni amuwate sele ke mi ona do agomero okay mi le nyonu be jena mi voye mi le gbo be nyonu amu nyonu le depo mi se mi be jena mi voye veve to wa nyonu parce nyonu nti mi do haro ego ebe na mi ba po ebe na nyonu be funya e ba le sugbon e ba le nani wunu funya bana be nyonu va le ti nubla nyimi ngba va ni amekoro la ni le setinu donc na be na mi va be nkentie ni ma do hade aso boni ni be nyonu ugbo ni be nyonu ke ona funya do le ahomi so kudo nu vovovo nti ikpona ni ba pazi de vio ba pazi chande
mi kpɔna ɖeviwo tsã gbɔ, ɖeviwo be dzena, ɖeviwo be lãmesẽ, kudo nyɔnuwo tsã be lãmesẽ be akpadzia mi dzidzina amewo be hu kpɔna ele veve ɖe be dzia amewo ne nɔ ziwa be hu kpɔ. Wobu gblɔ be yova le dzia kokoko be ɖa wo le dzi be na dzodzo enyi be na edɔ ɖe ne nɔ lãme na avɔ la dzize kpɔ la kpɔ be na ɖe wo le ke le ɖo kpɔ la nya le ke wo la site ɖo ko ŋuti kaba ɖo. Maka mi dzizina hu kpɔ le enua sida be levi ba kpadzi mi kpɔna amoko mi gblɔna be manye dona ƒo infection IST infection sexuellement transmissible mu sida be levi kpo ba no enua gonococci le fun edɔwlu vovo le fun manye o le hame ke o bana le amo gbɔ. Donc mi kpɔna nene be nu gbɔ le nyɔnu va akpadzi tsã mi le enua tsã me nke de gblɔ zã ɖe ya mi le enua nyɔnu be gome kpɔkpɔ ke wa tsɔ ate no wa ɖokui sinu ɖo la do adzɔ ɖe mi kpɔna wa gbɔ mi kpena ɖo wa ŋuti mi do groupement nyɔnu be groupement le ke mi accompagner na mi yɔna mi sɔna ga ɖe ɖona gɔme na wo ke wo tɔtɔna adzɔ ɖe dzi kpɔ nana bi wa tsɔ te nɔna wa ɖokui sinu tugbedzeviwo ke wo yi sukulu kaka eva ɖo afi ɖe ŋgbate va yi sukulu ade ŋkɔ va tasi sukulu do be enua egamu le ni wa te yi o alo kule kpɔa bon sukulu am le zɔn odzo tati sukulu mi kpena ɖo nene be tugbedzeviwo tsã ŋuti tugbedzeviwo bénéficier nana nya be edo mi sɔ do na dɔ mi kpla na dɔ mi do atelier ke wo kpla na dɔ gratuitement. Donc mi miantɔ ɖeɖe kpo no ame ɖewo kpena ɖo miatsã mianti mi te sɔ kpena ɖo dukɔa ŋuti. Donc la kpa wa dia wa mi gba yina nya be dɔnɔ sɛ kenkele gblẽzã ɖe ya be na o la dzize hu kpɔ ye vɛ mi ba mea dzize be hu kpɔ ye be kpɔ be na nu ya ɖe le levi ɖe le lãme na yi eva nyi be na kafla eva nyi sida be levia le lãme nɛ ŋkpɔ nyi problème ɖe kpekpe mi la nɔ kpɔ amea gbɔ amea mi la nɔ ne atike mi yina nene ba mo gbɔ le home eɖewo lea wo va tanatiwo le mɔdzi wa be ƒometɔ va gblẽ na wo ɖe sɔku ɖo dɔ ɖe ya ŋutia mi accompagner na wo mi yina wa gbɔ yo ti kɔndzi tsã wo dze dɔ yo ŋɖe le wɔ yo mi nɔnɔ wa ŋuti sɔ do na wo ŋusẽ sɔ do na ŋusẽ wo ne wa te na anyi nyuie ɖe mi wɔna nu ya tsã mi sɔna enu ya enua mi do ɖeviwo akpadzia tsã eɖewo le ɖevi ɖewo le tsã ke kafla dɔ le wa ŋuti wa tsã wo do wa be hasoso le mia gbɔ ke mi kpena ɖe wa ŋuti nene be ɖeviwo va na mia gbɔ mi wɔna activité kudo mi kana sẽŋ kudo mi wɔna jeu kudo mi fiɔna wo enu ɖewo afɔ do anyi ɖewo sɔku ɖo agbe ke gba le ŋkɔ na ŋutia leke la wɔ ɖo ye ŋkɔ la nyɔ mu nyi be na ele le dɔ ŋuti kpɔa evɔ nɛ ŋuti amate sukulu alo mate kpla dɔ alo mate nyi ɖe sɔme awo donc nene beviwo tsã mi kpɔna nene beviwo gbɔ voa ke le gblɔ nyɔnu ku ɖeviwoa ele veve ɖe ne wa nya tsã be na todzinɔlɔ no nya be na mu nyi wɔ ɖeɖe gbɔ kpo mi kpɔnɔ muso tsã le mia gbɔ voa mia be ha ŋutɔ be amoko ŋutɔ gbɔ mi kpɔna nyɔnu ku do ɖeviwo. Ok. Fifia le nyɔnu ƒe akpagodzi le liasinti le liasinti va yi ɖe nyɔnu ɖe kpekpe ŋuti ko mi kpena ɖoa alo ɖo la nɔ ƒuƒoƒo me kafi mi akpe ɖe wa ŋutia. Wole gblɔm be yewo dzina nu ɖe no ado adzɔ kple dɔ ne enye me nyi nyɔnu fia le kpɔ ɖe mu me ye ko me se nya ye me va ko mi akpe ɖe ŋuti nye zi ɖeka. Yo o mate va kpɔa mi la kpe ɖe ŋuti o mia zɔ azɔli ɖe mia kpɔ be nya ko va to na mia ɖe mia teƒe le mi nenea. Est-ce que nuko gblɔ na mia le me se me la te si te la va be leke voa mu nyi nene ba me be nyi nka mi la kpɔ nsɔ ɖe ya va yi ŋutɔ tsã mi wɔ ɖe le mishintɔve mi yɔ nyɔnu mi miatɔ mi kpɔ nyɔnu kewoe le hiãme nyɔnu kewoe le ntete mo sɔ kpe ame ko kafla les personnes vivant avec un handicap ntete mo ye wọn donc amewo tsã mi kpe ɖo wa tsã ŋuti mi sɔ ga ɖe ɖo gɔme nɔ ke wotɔ dɔ ɖo dzi mu nyi bena egɔme bena wodo handicap ɖe ŋuti mate wɔn ɖe kuku awo c'est parce que wo ɖo mɔ la wɔ ŋuti donc
klo kwa yo ya mi agbele hian mi ame be ba ye mi anto mi wa nketa mi kwa be nyate pe ni ba mi ale hian mi kwa mi la kwa eke mi la te wana mi ma fon futu critère on tine mi critère yo ke mi bona ka fi pe na de critère ha ame la te ni veuve ame la te ni ame ki ni victime de violence ame te nya aussi ame o tereto funya wo alors ame ke klo kwa mdo ame pepe o ntete alo je gomi vo anu ba trone no ngba ba le disbe san ni ba me chamela pe gentifo ok akpe kaka fifia le de vieux fait akpa gojiare de vi wa me onti komi pe na ro alo de vi pepe de vi ateno la mse me mi akperetia mi nyabe viwa très souvent de vi ko kafla dans les wantia wa onti mi pe na ro nyabe alo de vieux wa be dilowa ni ne be dokpro yi enugbe donc a ngba ba le donc a mi sona par exemple amoko pode nu me amoko wa be dilo kuwa mi tro sona ni ne be so dona sina amebu ke ni ne be pomea de via la te no pomere mi et mi accompagner na de via sur le plan scolaire les school ba padi dudu ba padi ni wona ke mi la wa ni ma so de via be dare po alo mi ma te ble de via da ya mi dare po donc elle a tenu de via en toi et dolent et les ledo si dabe ne via lenti allo ne ne be via e be di lawa oku ne ne omle lagbo ne ne be dokplo ojo allo o lagbe voir des violets ntete mle wasi donc c'est un peu ça il m'a gblé le yovo gbe mais les enfants infectés et affectés par le VIH en fait. OK. Akbe kaka. Enyo ke mia zondo le wona me do zande mi la ku e ka po mo ne mi ape to ji no lo mi adonku e ji no be agir ra chocho no do pisi ape rador la de moteur de cap no ajala Laetitia nara yele mi agbo le nu me juru ne mi chocho pe pere nfofo yo ke o dena etumene nyonu wa kwa zande ya mi la afu e ka po mo ne mi alebe mi adokame ne pekpere nti ke dia wa we ni mi elevevere e yantie nyonu fe yi meye lekepe wonale e me vava bomle mienya be coronavirus fe wona kan ele yi le pe ekbolasi de miatem anami kakare jifia be funya wowoa gaiji le coronavirus fe yi ya violence basée sur le genre et yi le togo. OK akpe ma gbonbe na kakawana fifia nson sono de pe npo de chiffre exact de to npo de remi de togo bibe na remi ya ni amoko no victime ala amoko die amoko ameko po gome le funya be akpazi ameyo ko zire to wo funya wo lo antie voilà ma gbon bi chambe yoyo ko mi hona alo amoko va porter na plainte amoko yona ni sans que corona ke po va do kaka confinement ke po va do amoko yona ni de amoko on va les yomi confinement surtout confinement avec gamera wana fifia et que confinement va et nous va idipe dobe amova les son to va les no du la home o le du sans bon mais c'est mais la femme c'est mais la jegbe la di ebe nous on gbe o mno na do du la gbo votre mais la passer temps envie de voir son dès que me va correct gapopore mais on va la home allo la trop bokaba voir amochambe et nous am balé nous amobe activité on balé marché et gang ba les circuler les doigts amoti a home stress et nabe ho etol la home et non la home a la tv me bena nyono ala be OK be ya be nous ya pode nous le na ro be et nous game sune se akpo fetin papa lavé obé et be bolo tien ya po e vo ezo atodi gbogbo atodi les vieux les dapa ou loin que c'est on balé school la home les kemila o yo la dunu voir asiam les on amodo pototo amole vombe dole yi nu nim da teto la ya fide kuku e gang baba les sikulo et nous on va ni haha na misi ami boa ke tero
pomero ntia on te gérer ne stresso et na be suka va na le pomero mi ke o yo va na ina mi subo yo mi amo plein to mi recevoir plein to subo so voulez keni qui recevoir na 100 avant l'arrivée de Covid kudo confinement be gani kene mi ase gomnyore e funya wowa eiji le yia okay enu ikemie ga dojesi hanyi be dikana puwa yehanyi edolele alo sida enyi edolele ade ike yehan ele to aji to gbobe okpo asitotro le eyanti mie adon kube amodo lea otona si ofona nfuchuna wonti enu ikoblo na be stigmatisation o cho kure sida be nu yanti de le mia pe do wono me de mi deje sibe totro ade le fomo me van cho kure le ke pe nu tia le fomo me son de pa tu fe pleto asitoto amo stigmatisation violence le sida pe akpago dire didia aglobe na no sida be l'envia to gbobe do le milewo e won le vevere enti me la tegbe do le milewo mile pompo gasesa game amodo pe o amo monje nsi fifi vogakia do agbale idi fifi asokuro stigmatisation be nyadia ele huhu sans toi e kenyira u fifi ele huhu ke sidava yo ameregbe nya be lenti opo a evo mi magate gugu magate dogbe na o magate gugu ela no vono ela no drao ela no zoom ela no gbronya ko mdewa dentio voa ke no do gbavale yedi o le pumpuna mu o le sensibiliser amu o le fi amu bena munyi bena yo gogo ame akpo gba lo le kia yo la honi ni be dosi gba le ke mi le ho c'est que o la te ho ko na fi munyi nene yo vo kwa ame mi do la do liende alo no do la no akparezi kengbo e o la te honi ni be do ala mi apu amu va le se gomme vire amu le se gomme mi agbon bena edidi voa egbale edidi pepe voa egbale amoro kaka wana via on gba po le accepter amoko ntie nene be do ale ye ngbale ko to idina mo be na nene ba moa o le sibe mia chan ke po nene ke mi gbe lagbe po mimle bio alo amerim sina tv bio na be ya hodo alo ya play dollar sin alo ya ole ki voa mimle gbonsa be amore s'exposer ni wa ho au même moment il va bon mponyi hihia be vovo mponyi be na ndi pepe la tote na awo mponyi be na ola gbe ni ba me mponyi be na ola te dale ni ba minti mponyi bo la zun ame alo ola demiti ola gbonya ke zuro asokudo ni ba me anti a unzeni no ke se chang ba pe et se va pe so 2005 et la loi portant sur la protection des personnes vivant avec le VIH. So 2005, on va trouver trop pour ne be senti le 2010, mais on va trouver son lot so beke, que ça va et ça va pour na mero quoi. On va se gombe fifi aye ni bena o zon amere, o ko amere, o bon amere be nya be si dalenti alo wole ke o demiti amere, o wonono amere, lo da me agbokpo, e me a yi be se plaindre a me a be gblena enu ya esetowa enyala kuye po amu ba segon pa gbogbo to ba segon pa ba to tele ni be nu owo vo akin le gbonsa be gbale amoro le o gbale we dunu ma yen o dunu tra gbale mi aglobe apama edidi okay akpe kaka to do la veve mi la vous e kapomo e feone mi ape bia fofoawo la be e jesiahan le on be 1003 pour le cargo de Roux quoi 91 24 24 65 91 24 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 kapomo viole et vous dinemi mille et nous faut pour chokude et agir rachochoa inti bakple pekpereun dodo vovoyo kataye agir rachochoa de etume chole pekpere nyonu nti kwa monu pokwa esumiasi be mia abio ase egome e afoyo ke mia de rafi akpo gome le agir rachochoa pekpere dodo vovoyo mia tem abio mia no ikene le mia gboa ela de enuome nemi
kwa kaƒomɔ ve le ʋuʋu ɖi ne miaƒe biabia vovoawo katã 91 24 24 65 98 60 98 62 et kaƒomɔ ve le ʋuʋu ɖi ne mi aƒenɔ nada ebe yatsɔ de tsɔ kpe alo ndiake gblɔzɔn ɖe abe nu ke tsã gbalẽ fiɔ bena stigmatisation ya ɖiɖiɖi egbea mi la kpɔ bena couple le esrɔ̃tɔ le ke amerikanti ye edoa le amerikanti amu le ŋuti o donc anene be couple tsã le amewo ɖo gblɔ ye vɔ wa leke awo ye amewo le nene ke eva na mi ŋutɔ tsã be ame ke ŋuti dɔ amu le wa eva la va xɔ atike na ame ke ŋuti dɔa le egbe be amewo amu vo alo mate vo donc amewo le ke wole se nuwo gɔme. Ok. Akpe kaka egbe aɖe ame ɖe yi ke ye ne wote ɖe to alo wɔna funya kui nu yi ke ko mi yɔna be victime de violence ɖe nene ƒe ame aɖe leke mi ya mi wɔna prise en charge aɖo ni be mi dogo ka ɖe mi kpɔ nene ƒe ame alo ame ɖe va mia gbɔ kpakple ekuxima ɖe leke mi kpena ɖe eŋuti ɖo. Enyo amoko victime basé sur le genre amoko no victime nyɔnuwo. Était transgenre les ni meke o amoko ka famille na homosexuel to musuko nina ona o sona ro ke si benyon nene ton wa on kanene ba mewa yo va se plaindre mi agbo amido équipe pluridisciplinaire ele e gbe na dokita ntole et affaires sociales to chanle dokita ke bona dokita et que bona tame susu ko na be psychologue e chan ele et juriste chan le que bona sebe nya gbole donc a me vufu ki ma o dana si nene be enyami mi la senyawa mi la bona be na de nya tepe nene be nya le ko gbole na mi do nene be le wan ok e nene be le wan mi la sonya de kareka expertise médicale o la o bo be na de nya tepe ya o po amea nko woni donc il t'a médecin lui s'en charge de ça de nous sous méthode mais donc il t'a psychologue à chan et chan la va soué et chan la va au doc pour donner ba mianti la so pérenci pour se souvenir n'était ba baté avancé ba accepter nous que joie malgré ça ba avancer la vie ne s'arrête pas là c'est pas parce que une victime a une bella bella morfondre et le cul donc puisque et conséquences on en a très lourdes violence des conséquences ouais on a soué mais on a très lourd les mianti voix mi minimiser ne mi son a vivre et la conséquence ça va et nana de telle en sorte bena amia e be subo la va no blé allo et là va no prendre décision do allo maga va no recul mais tout si belle qui be deni nous mais donc ta me susu toi dokita ki pa ta me go me nya boa psychologue et accompagner na mère et aider na mère les sens pour mener à mère va se retrouver na mère va accepter nous qu'elle joie et pour que la personne puisse faire vraiment le deuil de ce qu'elle a vécu par rapport à cette violence pour pouvoir avancer de nouveau juriste tient là va se va quasi s'il faut et nous ameke auteur de violence ameke toi ye ola heliste to bola plese to boa juriste bona ne be nya chango donc anene be ame fufu affaires sociales toi et chan la bon et que la te ole akpon andu ameri est-ce que a jori dollar allo ele po mo na dori pepe peut-être ele mle dori pepe tegbe la bio ya muswa ni so allo ele muswa le nem le gérer nyoro combien tom no de pepe ni la kpo we wande mi la tekbe lenti do e la e dori be la tekpa aso no re kwesino e gare wala so do gomine ba so to ajori di mi bate no re kwesino e ke mi la gboro po akpa o ki to wona doro du bonana bena ameatro juma mi chale ok que me doviti quinton mi le agir rachochwa amo e mi do chan ike yo mi le be application no acho na anona nanyawe ameyalekea le go le funya o kwilo leke pe application ya wona do ado la te ko nfo 20 ni
application to dino la kapo mo akpoto le fufudi nemi mia do nkweji nemi be aji rachocho no do kwisia ye le mia gbo o ona pepere vovovovo ne enyonu arosio o fo mia no afonu focho afoyo kemia ade akpogo le fo pepere vovo ama mia no afonu focho etifia kapo mo ve o le fufudi ne emi mia pe bia vovo susu yo kele mia sine mia jila de gogba plewa kapo mo ve o le fufudi nyatem ado ekame alebe minyasia nya ike mi be yo abia ne miano wa ado enti ne emikwa 91 24 24 65 98 60 98 62 et le fufudi nemi application a rele ke ya on e pe doro application et les va les ça vient en appui en fait déjà aux actions que nous menons déjà sur le terrain et va les non doyo ke mi le was volé et moi le terrain a dit donc au milieu au revoir va les beredi application elle non ciblé les ciblé et les ciblé qui application WhatsApp channel au lieu de application Mofiala les ciblé qui WhatsApp channel nene voilà télécharger les portables yo be télécharger pour amianto ye ni victime amianto yo zero toi allo ekpo TP et les ibena ya gblé mais wa te va pere ni ba mentia donc ame have on keke mlate yo la te ngombe application on dit yo gbe mon kwa make gbele gérer ni be application kwa mais la duintina o e nyakele kwa la gblé na me o le di la sama be amere le ngbo les deux funya média allo o les dit la gbobe yo nto e di no le dorua wa mi non a to di mi se na ne be no e mi se kwa azoni ko le be mi la okwa mi ma se kwa la cité mi la se kwa mi la kpo be na re est-ce que mi di na la kpo be so nya te pe mi ka mele gbo e le me tutua ke gbo par rapport na et puis qu'à vivre parce que violence sachant les nénés et les vous la pas vous les que milate on a même que milate so berenti donc coule quoi et nous ko et les applications mais a méchant la te poser question la te kumu gomi la bio nyase le domaine de santé mais are nke o mi ono o la gblene les que mi on a prise en charge aro o la gblene la kunu gomi la bio nya chanfan ni forcément bénéval et la va signaler et nous pour violence des coups et mi le chevier américain le chevier et au télécharger mi application le pe alors mo kapo mo viaji ye funya wo de le me va bonde ni bo ngolo nu ne mi de et de mi a fait rador là do les filles que ye mi ayo avec pote pe alo mi on te la chulo amakaka lava mi avait rador là do les filles voir et à mon copona VSB akpazi où les filles voir mon copona violence basée sur le genre on po antenne en po va fille voir et mon cambena ameli la te cité mila cité là va mon cambe chevier ameli fille do le mais po didi kaka toni donc amila va azon kele mila gbo po mila odora mi agbo funya wo ne mietuele egoya mbe nyonu ha na funya yaro nchuolo menyi nchuo kwe ona nyonu cha yaro ya le dasire jine pleme dasire nenye be eve mebe nyonu are le funya wo nchure de nchua hala tem a limia pe application mofia la dia ken le pompo so toto dia nke bro la file la le nyama nyore mi afa me ale kam allo Allô. Ya no mi do gbolo. Ni ko gbola. Comment ça? Do yin cholo. Ba dia na nka si na ma dia po bare. Ye cha funya ha. Egbe ale gbo. Si ba tamanyo fofo nku. Allo dadan nku. Afon la ti over gbeso sono. Wa ba tro foto le mu dia more. Matia sabare esa funya o ena. Okay. No to jola do ntino. Le jola nkoma. Egbe ale gbo ape no nala. Enyo akpe na mi ape no ke yo mi akpe na mi. O e won mu ni funya yo ame afufu a ebi on. O so ere. Ntroso ne lebe nu na o e gba trova le bi obu ta mi e po ebe na
la si we la te kpere ntie ye mu la si wala to ne be mu le si ye ma te we ne e wan poni funya be à moins que elle est menacée et menace va les 2 mai et mi la gbo funya les filles menace va les 2 mai et mi la gbo funya voilà et me les menacer ou les bio boya mu la si o ma te we ne ok kaka fivia va do nyanya ntine ntu ala tem ava ya ba application c'est que les blancs savez que mi ke tonya zen ke gbe nyonu be ha soso e voa moi go mi na mi mhona musuo le ke wacha o zinoroto voa musuo gede wa mtede na nu lenti gbona yo pe klo pa pe e na be na mi se na musuo to kabakabo voa musuo vana ele ni be mulo donc a musuo la te yo mi chan wa la te télécharger application la te okay muni forcément chabena one talk position la te me one of les victimes voilà sur la te aussi na mi fond kaka le gomme déjà le blombe yokona de nyon violentine do sosron pe akpa godire leke mi wona akpa mayado eye doka pour me vi nyon yosron nyangbo actuellement te lavé akpa di pele te la donc y des viova c'est vrai que m'blendenia muni be ya merebe va kwa mi sinati kwa mi tona mi komi la ozia mi mene na enquête bi la kwa be nka mi ale gbonare ele mi tutu nene ye be le mi kwa mi ato azon yozi be via mate school nke na mate school est-ce que capacité gbale la te school a yin be na otro do yare la te ya ila bo yin be na school a mate yipo ya mi la soso do do amele mi agbo donc a te la ba pati pour 10,000 pour le moment voilà et nous no be ha soso de chan le ke o fiono apete lonlon ou do ton et chan a mi ke o la te di chan o la te do nini ok akpe kaka les befen keke me mi doje si be sohel jeune vidéo o gale yo keye au moins le qui que quoi toi si ama stigmatisation les o pone abo numaya ne yo wecha ndeke moja a jore yoju ye wona lekepe enuri nyake la siola e mo chona de kele mo chona vivenye ne bede asi hokode lekepe nunti alo se le juadi ikene to asi akpamo lekepe so review are nyakala tebla be so review ma gbon kule pobena mim sona vv na enuke dona sole les stigmatisations. Allô. Oui, allô. Bonjour Namilo. Bonjour maman. Yawe le dilo. Oh mawelo. Maune yira mikaka. Amen o yira ojan. Amen. Ede kuku mboma bio benade. Yon wo mo kunya wo pe alo de bio to cha opo na gboma. Et voilà. Ede ku fika le yo micho. Oyo cho chevie. Nkware. Pauline. Okay, da Pauline akpelo. Yo. Ola do ntino. Ayo akpe. Obenyo no toko alo de vio. Akpe na da Pauline ke do kamena ni. Nyagbo anyonu todzie ni tenagbero. Voir, yo so de vibe nya chanva, ni mya te bon po. La be o mi mona de vitota. Joy ya lo leki a. Mila bobena de azonike mila te zonti la on. Donc ami mati tati. OK. Quand on parle de la femme, on parle aussi de l'enfant. OK. Après me kajibe maman Paulina domahi de viade la fidèle et non maman me yo le pokpon quoi était miasi demi allo et zandea et les jana kafumo no ba yo keji o la tem academy antile quoi ne non modia ne watem anya asi mi enyo egbe bo so he onya nkele gbonzare abi so he wa nya so he oklo ya mi so na vevere les mi so he le dekbolo voilà la majorité so he wa mi so na vevere nous ke donaso et stigmatisation mais nous ke donaso violence mais mi banaliser na ni be no mi négliger na ni be mi ro la nye be na muni yovo gbokwe
et dépression nanani lo muni yovo gbokwe et anxiété nanani lo muni yovo gbokwe manque de confiance en soi nanani lo et nous kekema e causé na nous les miami la bon et américain ndo confiance le que dit et gavena séquelles de violence soit ta violence verbale morale psychologique soit au zoomé au minimiser donc amela fi kebele afun kebele mi akate wa vure kokoro ebe ni no gboro na so enti won ni ne ele won ni ba me akate wa vure kokoro en conséquence que o zoom ko le zoom ro re gbo funya ko lo ro re gbo ebe conséquence a wewon ele ba na me ba moro nto san o dinala wa ro ko ya lo una wa ro ko nto san fan surtout stigmatisation mais amour au coup que o le vont les que o la gugwa me la gobena e nu ya le que le dompona e o gebe amela zu amema so e viviri kule kwa mui que babo afo no nyawo allo mi ano agba madara agbela ba sayanga aja dinanto funya de le mala poma me nya ba yelo alo moyo donc de le asra mo na ba ne to la fomo donc wa boe o doa ni so la ti do ba fomo de ba do ba fomo ko ya la no are samoyo me nya le ko wa yo okay no to jo la do nchi no nya no be nya akpe na nya pe na ke yo funya be funya yenye nkenti ma to la homero nkenti enyo na ma to iro la to nyemnya toto keyin toto abele to yolo voir o ma tele amere tura home teni ni be ame ma to ame ngba kwa godi chante te o godi wa ebe liberté afike bele ame ke wa ame haha yo ele bajaji vo haha haha funya be funya be okay akwe kaka oui mi gbo ba mi be so he oji mi le binya ti donc ankele gbo be na enu be ni ke mi la so do susu me be na muni nuere yo ena na ba muru nto san to ba zona ha mi no le nyawa mi amuru to san ba jina beku yo be nyawa mi et chan conséquences de stigmatisation, de violence, tout ça là, ça fait partie. Donc, sohewa miawe la cité la lé et noir et nuit il faut que nous soyons le porte-drapeau d'un monde sans violence en fait. Miawe la flanga, la si. Funya ndola nanyi nya nane ba de nya de da kwa egbere nu kai mia wo ye le mia pe ejua me mia de nyigbandia mia atronono me ne funya wo nyonu gba ple de tubivioa ne banoto ne ma banoto cha ne ba didi poto mirola zagbagba bena leke mi le po kafla musu leke okpona bi yoyin soa okpes be nyon wa cha amegbetoy be yo chane nous sommes en fait sur le même pied d'égalité en fait et si je dis le même pied d'égalité c'est que nous avons le même droit mido jena de kankumeo amere ndo nsero amere ba gbedi mi la gbe la se gan mi na mi anono we tukarama no emi ye no am le nyon wa mi agbe mi anani en tant que responsable mi agbe mi asego amela onu la bidi mi ngbe voir ma va de me be funya la va no do mi doit laisser na séquelle subo laisser na conséquence subo la modi amowa ba gbo chun egbe a do soto le funya mi amoro te dogole mi voir merowa nte dogole mi o tie mi o zin lo to egbe a ngba yin de pipo so kudo ni bi nti oni hanuno oni geyola o ped confiance que le wa mais o perdre ngba le bourrer kafra ngba le bourrer pepe mu wa ba menyenya eku mirura jagbagba be nya ba home nya to yiso nya ba home le bate dogo nya to yiso nya ba home le ko nya to mi nya so do la nya be viogbo so le nya to nya mi le wonu ya chambe ngba le rappeler chambe violence a lo funya muni apwa me kpo ezucha elemi
violence morale psychologique on a non maltraité américain mais on voya les requemi voir mais on dit à quoi habiller l'engina nyabena au lieu de funya voir amia et mémé ça ne va pas et mal que millionnaire et nous violence morale violence psychologique au chakal sous bien donc et moi donc mirola jagbagba be na mi atote enu owo ni jagbagba be mi abe po me omi ni aba ho mi yele ke no ale do mle nyon po mi jagbagba mi na owo il faut que les femmes il faut que les filles arrivent désormais à briser le silence on en parle on en sensibilise mais il y a toujours des cas vraiment extrêmes donc il faudrait c'est que à monter le pompo à monter le pompo à monter les bras yen gblare ya kola gbon son tinyo yen gblare o la va bele ke son tinyo ya ori gblare ni wa pe nti gblare wa we de ba glo kengbo wa be na re leke alo gblare ro ngba we na gbo e gblare kengbo nte po nte tere pepe lemu donc il faut vraiment que nous brisons le silence par rapport en ce qui concerne les violences de tout genre. Me confia benyo nous top nous faut ma foi et les kepe nous renvo fifia les mieux mi abole agir de les ke mi wonedo afo nous faut nenyo nous alebe wa fo nous faut wa kanu ongba no a honde jimo ko abon leje moko vana nya gbanyo nu ko mi accompagner na wa mi ona activité rokudo mi on est les français mais groupe de parole moi mais mi kana sin so mi le na tanyaro mi kana sin de ko la odo ye noa joa azoni ko do la zon il y a aussi le manque d'information allo le manque d'information il y a me amnya nyawa mate woni de benu ka me amnya be ke ni adzo amdo la zon ya mdate zon mdate zon et donc il va vous dire pour mi balele ki mi le pompo na zuko mi le da fa dina o mi le donya tomina o no segon be ni ale ke le ke azoni ale ke donc a clock bois ya moko bana mi agbo mi kana son kudo mi kana son ola danu ola dunu un repas ils ont des repas et conviviaux qu'ils partagent ensemble. Enyo mi de akpeno fifia mi be mi académie scientifique mi akpo milo ya pe e kapo mon nomba gba pleto teo keke ikami akpo milo ela be nya ikemi chova ne mi egbe a enya vv ade oni ye ejojine mi be mi ajesi mile kemi akpo mile mile adido gome besomi les rails kudo complexe scolaire le roi télé de Dodome mana nyabe kapo nombao et nous les DDA n'hésitez pas à appeler et 90 67 58 11 90 c'est 90 67 58 11 de Gossel Végoin 93 74 52 02 93 74 52 02 ONG AGB numéro ok mido miape wonape enude enya taponya gande adam aloto foro nya kela siola na miape toji no love vito miano nyonu yo kene le toji le nkosem mate gblono pobena nyonu mi voa moi gomi bena mini yo faut que nous sommes des personnes fragiles ou bien le sexe fragile non ah mi avait jenao ni les camps me kudo muso to on a le même droit donc anya no jagbagba bena amering bano zimiro to nya no jagbagba ye nke jebena nya nyonu cha miao ne mingba subir ne benuwa nya cha nya no we mingba no ni agojeto ni miano subir violence mingba no dinya la fike muje miano subir violence donc a élevé véré et so kudo mi ave vieux chantia mi ale bena mi ave vieux et mi sebena amele de subir ni benua mi no gble eteni mi anto eteni amebu mi kpo be ni benu le joro ami po meto mi wa we nya mu kamulo awo ke ogbe pere ni ba mi ti po so he agbere dasi ewan
tu sauver vire on donc et nimba no le nya de nya do po gbongboro no am le nyon po nya gbo bi na am le nyon le azoni ke le po nya no bio nya gomisi nya no bio leke ma oro leke mila oro enu ala yo mile tozi amoko gbe le hiame igba yin be no am le nya gbochan mi la fiami fike mi la zon yi fike ami ke gbo mi la yi hon truke mi la popo wala pere mi anti cha po wala we na ni an kan le da pe na tozi no la de se ade akpe na mi acha de na mi te ho mi bien akpe na mi acha kaka tro don ku mi ape ka po mon nombre dini et to go se sous 90 67 58 11 et Végouin 93 74 52 02 akpe kaka toro la vevemie de akpe manya glande ne mi ape etoji inono ke e ape no Laetitia nada ajala yecho agir rachocho no dokusia be action genre identité et responsabilité kwa ye no mi agbo yemi fonufo chokude o pe rachocho anti dodo vovoyo ke o de etomo chokpena de nyonu nti afoyo ke mi ade rafia kpo gomele o pe pepere dodo vovoya o me amayo kenti ye dikana kulele ko kpena de wonti le yikeye amayo ke ozire to veveto miano yo ke ye ozire toa pepere dodo vovoyo kata ye agir rachocho ade etomea e pour nous faut pour les kepe enunti nemi kwa ope kapo mon nomba han ene vogake ne mi dila de gogba klo mi tem agere radio horizon pour nous l'opéa alebe wacho ope kapo mon nomba ne mi ye pepere un ikenelea ola awe ne mi Florent Kodjoche ekpere mianti le madame do pe mi on be jak di jogbe ye plon le kepe e wona mi ape amepepe ape no Laetitia ajala nara echo agir rachocho ame de enuome nemi bye bye. Do
non, non,